demons and unclean spirits and unclean doctrines. Simbólico de los demonios y espíritus inmundos. Lodged in his branches. Se hicieron sus nidos en sus ramas. And what happens when the birds lodge in the branches? ¿Y qué pasa cuando los pájaros se anidan en las ramas? That seed became very, very, very big. Esa semilla se hizo muy pero muy grande. False teachers. Falsos maestros. But Yahuwah sent them. Pero Yahuwah los To envió see if you have the stability and the fortitude para ver si usted tenía la estabilidad y la to fortaleza run from there. de correr de ahí. Amen. Yeah. Just like in the days of Korah. Así como los Yamim de Korah. If you chose the right side, Si usted escogió el lado you correcto, were spared. Usted fue redimido. If you chose to follow Korah, Si usted escogió seguir a Korah, the earth opened you up se abrió la tierra and swallowed you up. y lo tragó. Can I get a witness? Puede dar un testigo. The true Besorah La real Besorah is the race that you finish is the one that you started. es la carrera que usted acaba, la misma que We're usted not talking about comenzó. when Rosh Chodesh No starts. estamos hablando de cuándo comienza Rosh We're not talking Chodesh. about when Shabbat No is. estamos hablando de cuándo es We're not Shabbat. talking about various washings of the Tanakh. No estamos hablando de varios lavados del Tanakh. How you measure a false versus a true prophet Así como se mide un falso de un profeta falso de un profeta is real, where they stand on the key fundamental issues of the historic Nazareth Israelite Emunah. es ver donde ellos están firmes en los temas fundamentales de la emuná, la creencia israelita. We can have differences of opinion Podemos tener diferencias de opinión on secondary issues, sobre temas secundarios, but not on the primary. pero no sobre los temas What is a primary principales. issue? ¿Qué es un tema principal? Anything relating to the character of Yeshua, Cualquier cosa relacionada con el carácter de Yeshua, the person of Yeshua. la persona de Yeshua. If he was a teacher with a human body, Si él fuera un maestro con un cuerpo there's no humano, difference between him and Buddha, no sería ninguna diferencia entre él y Buda, except maybe 60 pounds. excepto quizás unos 60 libras. He better have come from heaven, and he better be Almighty Más vale Yahuwah, or que- else I shouldn't let his teachings find room in my heart. Más vale que él venga del firmamento y más vale que él venga de Yahweh, si no, no tiene que tener en ningún lugar No, con sus enseñanzas en mi now corazón. Rainy's sitting here, but I'm not going to pick on him. Rainy está sentado aquí, pero no voy a hablar de él. Vladimir's behind the camera. Vladimir está detrás de la I cámara. could pick on him, Quizás pueda hablar de él, but I'm not going to. pero no lo voy a hacer. But if I went around the room Pero si yo fuera alrededor del cuarto and I asked you to explain to me the Besorah y yo le pidiera a usted explicarme la Besorah in one sentence, en una frase, there's maybe one person en una oración, who can do it here. quizás haya una persona que lo pueda hacer aquí. John 3:16 comes close, Juan 3:16 se acerca, se aproxima, but not as it applies to us. pero no como se aplica a nosotros. So what is the Besorah? Entonces, ¿cuál es la Besorah? How do we know if a prophet is true or ¿Cómo false? sabemos si un profeta es real o Because a mentiroso? healthy body Porque un cuerpo sano avoids false teaching. evita enseñanzas A falsas. healthy body Un cuerpo sano is stable. es estable. What is the Besorah? ¿Qué es la Besorah? It's simple. Es simple. Ready? ¿Listos? Yeshua gave his life for us. Yeshua dio su vida por nosotros. Write it down. Escríbanlo. In order to impart his life Para poder dar su vida to us. a nosotros, So ultimately, para que últimamente Mashiach can live his life Mashiach through us. puede vivir su vida a través de There's your nosotros. gospel. Ahí está su anuncio. For us, Por nosotros, to us, para nosotros, through us. a través de nosotros, For our sins. por nuestros pecados. Ephesians 2:1. Efesios 2:1. You hath he quickened Usted se ha who were aprontado dead que estuvieron muertos in trespasses and sins. en fallas y en pecados. A dead man doesn't need forgiveness. Un hombre muerto no necesita What does a dead perdón. man need? ¿Qué necesita un hombre muerto? Life.
vida. Yeshua said, I have come that you may have life and have it more, John 10:10, abundantly. Yeshua dijo, he venido para dar vida y para que la tengan en mayor plenitud. So he come to give his life for us, Entonces vino a dar su vida por nosotros, so he can give his life to us, because para we que were él dead in pueda our dar su vida trespasses a and nosotros, sins. porque estábamos muertos en nuestras fallas y en nuestros pecados. But now that he's made us alive and seated us in heavenly places, Pero ya que Ephesians nos ha 2:8, 9, and vivificado, 10, pero ya que nos ha vivificado y nos ha sentado en lugares altos, como en Ephesians 2:8, 9, and 10, Efesios 2, 8, 9 y 10, he now can live his life through us Él as ya a puede- healthy body. He's Él the ya- head. He needs a body to live his life through us. That's why we're the body. Él ya puede He don't vivir- have no body. Él His ya- body, he nobody. His body is back up there with somebody. Ella puede vivir su vida a través de nosotros porque Él no tiene cuerpo aquí, su cuerpo está ahí arriba con alguien. No, right now he has no body. En este momento Él no tiene cuerpo, He's back up there with somebody. está ahí arriba con algo, He's looking con alguien, for anybody. con algún cuerpo But- y está buscando cualquier cuerpo, But the only body that he's going to have is a healthy body. pero el único You cuerpo que can't va a have the tener head va a ser being un healthy cuerpo and the sano. body being sick. No puede estar la cabeza sana y el cuerpo enfermo. We are the body of Yeshua, Nosotros somos el cuerpo de Yeshua and we need to be healthy. y necesitamos ser sanos. So what is the Besorah? Entonces, ¿cuál es la Besorá? El anuncio. Very simple. Muy simple. Yeshua came to give his life for us, Yeshua vino a dar su vida por nosotros, to impart his life para dar su vida to us, a nosotros, so that ultimately para que he últimamente could live his life through us. Él pudiera vivir su vida a través de nosotros, For us, to us, through us. por nosotros, a nosotros, a través de nosotros, For us, to us, through us. para nosotros, por nosotros, para nosotros y a través Do de you mind if we get nosotros. out of little religion right now? We get away from religion. Would you mind for a couple minutes? ¿Les importa si ponemos aquí un poquito de religión It's por right unos there. cuantos minutos? Está ahí. I'm surprised that we don't see it. Estoy sorprendido que no lo vemos. It's right there. Allí está. Romans 5, 9, and 10. Read it for me. Romanos 5. I'll prove to you that's the Besorah. The Besorah is not, Christ died for my sins. That's not the Besorah. That's the El church's anuncio version. no es que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el anuncio de la iglesia cristiana. What is the Besorah? Romans 5, 9, and 10. Read it for me, Benjamin. ¿Cuál Ben- es la besora? Ben Romanos Moshe 5, Zerah. 9 y 10. Ben Zerach Moshe. Much Ben more Moshe than, Zerach. much Ben more. Zerach Moshe. Yes, sir. I always get confused with the Zerach and the Moshe. Go ahead. Much more than being made tzaddik by his dam. Much more than being made tzaddik or righteous by his dam, his blood. Go ahead. We shall be saved from wrath through him. We shall be saved from wrath through him. Mhm. For if, when we were enemies, For if when we were enemies, we were restored to we were Yahuwah restored to Yahuwah by the death of his son, by the death and blood of his Son, redeemed by the death and blood of his Son, much more being restored, much more being restored, shall we be saved shall we be saved by his Chaim. by his blood. Is that what it says? Saved by the blood. But the blood saved. No, you are not saved by the blood, sweetheart. That is another religious lie. Entonces, Read that mucho again, más. Ted, because nobody here got it. Read that last verse again. Let's see. Yeah, it's been there all along. It's been there. It really has been there. I wandered from it. You wandered. I'll have See to go that? back to it. Seraph Entonces, Moshe. mucho Moshe más. Seraph. Now get back to where you once belonged, Joe. Verse 10, 9 or 10. Romans 5, 9 and 10. Yes. Much more than Much more than Entonces, mucho más, being made tzaddik by his dam, we're made righteous by his siendo blood. hecho sadik por su dam, we shall be saved from wrath through him. We'll be saved from wrath through him. seremos Next. redimidos de la ira a través de Yeshua. So what does his blood do? Makes us Entonces, ¿qué righteous. hace su dam? Nos hace What does his blood do? sadik, nos hace rectos, Makes us righteous. nos hace But that's rectos. not how we're saved. Pero no es How are we así como saved? somos redimidos. ¿Cómo Continue. somos redimidos? For if, when we were enemies, When we were enemies, Porque si cuando éramos enemigos, we were restored to Yahuwah we were restored, redeemed to Yahuwah fuimos reconciliados con Yahweh by the death of his by son, his blood and death por la muerte de su Hijo, and blood Yeshua, and blood. a través de su muerte y su dam, su sangre,
much more being restored, more than that, mucho más habiendo sido reconciliados, being restored, restaurados, shall we be saved by his Chaim. shall we be saved by his life. seremos redimidos por su Jaim, por su vida. So how we saved, Wilbur? Entonces, ¿cómo somos By his life. redimidos? Por su Now vida. you know why Yeshua said, I've come to give you life and that more Y abundantly. ya saben por qué Yahshua dijo que he venido a darles vida y ahora más en For plenitud. us, Para nosotros, for restoration. para nuestra To restauración, us, para for nosotros, salvation and life. para nuestra redención y vida, Through us, a través de nosotros, for resoluteness para la resolución and stability. y la estabilidad. There's your Besorah. Ese es su Besorah. For us, Para, To por us. nosotros, para nosotros, a través de his nosotros. life for us, Su vida por his nosotros, life to us, su vida para nosotros his life through us. y su vida a través de nosotros. Our position never changes in Yahuwah. Nuestra posición nunca cambia en Yahuwah. We are his Talmidim Nosotros somos su Talmidim as a result of the finished work. por causa del el trabajo acabado. How can a body be healthy ¿Cómo puede ser un cuerpo sano when the leaders teach falsely? cuando los líderes enseñan falsamente By flat out error a través del error in explícito the essentials of the faith, en en lo esencial de la creencia or by a double-mindedness o a través de un doble ánimo that takes key essentials que toman las esencias such as the fundamentales virgin birth and the deity tales como el nacimiento virginal y la deidad and tells you that he's y investigating. dice que está investigándolo. Well, I have news for you and for him. Pues le tengo noticias a usted y a él. While he's investigating if Yeshua is Yahuwah, Mientras que él está investigando si Yahshua es why Yahweh, don't you investigate where the exit sign is? ¿por qué no investiga usted dónde está la partida para irse? While he's investigating if Miriam really was a virgin, Mientras que él está investigando si Miriam realmente fue una why don't virgen, you investigate where you could exit stage left? ¿por qué no está usted investigando por dónde puede irse? When he comes to his senses and he knows, Cuando él se recapacite y él se dé cuenta, then you could return to the assembly. entonces puede usted regresar a la asamblea. That is why the stability of you as a disciple and your family as disciples Es por eso que la estabilidad de ser usted un discípulo y que su familia sean discípulos is not the leader's responsibility. no es la responsabilidad It del is líder, your sino que responsibility. es su propia responsabilidad. Don't misunderstand me. No me malentiendan. We all have false teaching. Todos tenemos enseñanzas I've had falsas. things that I've had to take back. Yo he tenido cosas que he tenido que That is retraer. not what I'm talking about. De eso no estoy hablando. Kefa speaks of false prophets. Kefa habla de profetas What falsos. makes someone a false prophet Lo que lo hace a uno un falso is profeta misrepresenting the historic Yeshua, es mal representar al Yahshua histórico, which is why we have to be careful por lo cual tenemos que tener cuidado before we start running around and saying he was married to Mary Magdalene. antes de ir corriendo y decir que él estuvo casado con María If you Magdalena. want to believe that, you can believe that. Si usted quiere creer eso, lo puede Don't you creer. go confusing the disciples and teaching that as finished work categorical doctrine. No vaya confundiendo a los talmidim y enseñando eso como una doctrina, Finished work categorical doctrine. como un trabajo acabado y una doctrina categórica. We'll get to that in a second. Vamos a ir a eso en un Go to segundo. Masesh Shlichim. I'm going to go there this time. Vamos a Hechos, Masesh Shlichim 2028. 20:28. 2028. 20:28. Is anybody enjoying? Yes, I said sir. a healthy body is stable. Un cuerpo sano es estable. I said a healthy body is stable. Un cuerpo sano es estable. Don't misunderstand me. A leader No me malentiendan, un has the líder right to tiene investigate el derecho de a investigar matter. una cuestión. They do not have the right No tienen el derecho to have a congregation or be in the ministry de tener una congregación o estar en el ministerio while these things are under mientras investigation. que estas cosas están bajo investigación. Acts 20:28. Hechos 20:28. He's talking to you, Vladimir, Está hablándole a usted, Vladimir, and Kathy, y a Kathy, and me. y a mí, He's talking to all of us. a todos nosotros. Take heed, therefore, Yes. Tomen en cuenta, por lo tanto, to yourselves para ustedes mismos and to all the flock y por todo el rebaño
and now leaders too, y a líderes igual, of which the Ruach HaKodesh has made you overseers sobre el cual Ruach HaKadosh los ha puesto por to mayordomos, feed the congregation of Israel para dar de comer a la congregación de Israel in Yahuwah, en Yahuwah, which he has purchased la cual Yeshua HaMashiach with his own dam. ha comprado con su propia dam. For verse 29. 29. Maaseh Shlichim 20:29. Hechos 20, 29. For I know this, Porque esto yo sé, that after my departing que después de mi partida, shall grievous wolves lobos gravosos enter in among you, entrarán en medio de ustedes, not sparing the flock. no perdonando el Now I'm rebaño. going to say this again. Lo voy a decir de nuevo, Because someone porque alguien celebrates Rosh Chodesh celebra Rosh Chodesh different than you do, diferente que does usted, not make them a false prophet. no los hace un falso profeta. It is not a salvation issue. No es una cuestión de redención. Stop turning things into salvation issues. Dejen de hacer las cosas que sean cuestiones de Do redención. you know the way you behave? Do you know the way you act? ¿Sabe la forma que usted se comporta, que usted se comporta? The same way I do. La misma forma que And it yo. goes like this. Y va así. Yahweh showed me. Yahweh me enseñó. It must be important. Debe de ser importante. Because if it wasn't important, Porque si no fuera He wouldn't have importante, showed me. no me lo hubiera enseñado. And if he didn't show Y you, si no le enseñó a usted, then you're a false prophet. entonces usted es un falso profeta. Because it was important. Porque era importante. And that's why he showed me. Y es por eso que me lo The enseñó. fact that he didn't show El you hecho que no se lo enseñó a usted means you're not saved. significa que usted no es redimido. That means you're a false prophet. Eso quiere decir que usted es un profeta falso, Fool. tonto. That's not how you, our loving Father, sees it. Así no es como lo ve nuestro Abba Yahweh, que nos ama, nos This is the way he aprecia. sees it. Esto es de la forma que él lo ve. I'm not going to give any man all truth because they're going to get puffed up with pride. No voy a darle a ningún hombre la realidad porque luego se hacen orgullosos. So I'm going to give Laddie 2/3. Entonces le voy a dar a Vladi 2/3. I'm going to give Chris 1/3. Le voy a dar a Chris 1/3. I know we're over, be quiet. I'm going to give Rainey 1/8. Le voy a dar a Rainey 1/8. I'm going to give Willie a 16. Le voy a dar a Willie una parte de 16. Now I'm not going to distribute and waste my time No voy a distribuir y desperdiciar mi tiempo giving Willie and Rabbi Moshe exactly the same thing. dándole a Willie y al Rabino Moshe la misma proporción. Because Rabbi Moshe is getting very fat Porque el Rabino Moshe está engordando with a lot of doctrine con mucha and a lot doctrina, of revelation. con mucha revelación. He's going to get fat with pride. Se va a engordar con So I'm orgullo. going to give some to Winfred. Entonces se le voy a dar un poquito a Winifred And I'm going to give some to Bromfield. y le voy a dar otro poco a And we all Brownfield. have little pieces of revelation Y todos tenemos cachitos de that don't revelación contradict each other. que no se contradicen el uno al But so the otro. body is balanced, Y por eso es que el cuerpo está balanceado, well fed, muy todo dado de comer, not puffed up, no engordado, dependent on the head, dependiendo de la the cabeza Mashiach, de Mashiach, to distribute para distribuir everything we need to know. todo lo que necesitamos saber. Sometime that you'll come through Wilbur. A veces vendrá a través de Wilbur. Matter of fact, the whole solar lunar calendar came through. Es más, todo el Remember that? calendario lunisolar vino a través de Wilbur. Remember that? ¿Se acuerda? Big time unexpected. Muy inesperado. And sometimes something will come from Brother Benjamin. Y a veces algunas cosas vendrán a través del Benjamín. Why does Yahuwah do it? Because he wants to keep us balanced. ¿Por qué hace eso Yahweh? Para mantenernos balanceados. Go back to verse 29. Regresen al versículo So 29. grievous wolves Entonces, lobos gravosos are not people who start Shabbat at the crescent. no son gente que comienzan el Shabbat or al the Rosh creciente. Chodesh. Or not Rosh Chodesh, people perdón. who still don't see that Saturday is wrong. O gente que todavía no ve que el Saturno es Or equivocado. people who don't celebrate Purim. O gente que no celebra Purim. That is not a salvation issue. Eso no es una cuestión de redención. Which is why the people in the church are my brothers and sisters. Por lo cual la gente que está en la iglesia sí son mis fraternos y Because fraternas. they believe in the same blood that I do. Porque ellos creen en la misma dam, la misma sangre que yo creo. Unsaved Jewish community that La- hates Yeshua, La comunidad que no tiene la redención, Even though- que odia a even though Yeshua, they are my kinsmen according to the flesh, a pesar de que son mis familiares de acuerdo a la bazar, a la carne, are not my brothers and sisters. no son mis fraternos y fraternas. Period. Punto.
So that all that stuff that goes on in the church Entonces, todas esas cosas que acontecen en la is a iglesia matter of discipleship. es cuestión de aprendizaje. These poor folks have never been discipled. Esta gente pobre nunca ha sido enseñada, But that doesn't mean they're not saved. pero eso no quiere decir que no sean redimidos. So they call us false prophets, Y ellos nos dicen a nosotros falsos profetas and we call them false prophets. y nosotros a ellos. Everybody loves to say, listen, A todo mundo le gusta I got this decirlo. revelation. Tengo esta And if you were revelación. walking in the Ruach HaKodesh, you'd have it too. Y si usted estuviera caminando en Ruach HaKodesh, usted la But tuviera because you're igual. pitiful and you don't receive what I got, Pero por cuanto ustedes tiene mucha pena y no recibe lo que yo tengo, then you can't be saved. entonces no puede ser redimido. So you take a personal blessing Entonces uno toma una braca, una bendición and personal a personal trust that He showed you Y a una truth in confianza- Scripture. He showed you a truth in Scripture. y una confianza personal que Él enseñó a usted en la Escritura. And you're using it to condemn others Y usted está usándola para condenar a los and demás calling it a salvation y issue. llamándolo a una cuestión de redención. That is not what Rav Shaul is talking about. Eso no es de lo que está hablando el Rabino In Shaul. verse 29, when he says grievous, En el versículo 29, donde habla de gravosos, wolves, lobos he gravosos, tells you what he means. explica de lo que quiere decir. The ones who don't spare the flock. Aquellos que no perdonan al rebaño. Look at verse 30. Vean el versículo 30. Here's a wolf. He aquí un lobo. A wolf is not someone who doesn't have all their doctrine right. Un lobo no es alguien que no tiene toda la doctrina A correcta. wolf is someone, watch, Un lobo es alguien, miren, who draws que saca for their own selves para sí mismo men a hombres, to draw away students para sacar a estudiantes from Yeshua de Yeshua onto themselves. para sí mismos, Meaning, I'm the Savior. diciendo yo soy el Redentor. Only my ministry can save you. Solo mi Only ministerio my lo puede teachings can redimir. save you. Solo mis enseñanzas lo pueden Any redimir. other church, you're lost. Cualquier otra iglesia está perdido. Any other synagogue, you're missing it. Cualquier otra sinagoga se lo está perdiendo. Salvation is only found in Margate, La redención solo se encuentra en Margate, not in Liberty City, no en la ciudad Liberty, not in Port St. Lucie. no en Port St. Lucie, Only here. solo aquí. That is a man drawing disciples Ese es un hombre que está trayendo a los talmidim after himself. tras sí mismo. Those are the wolves. Esos son los lobos. And you will never be stable Y nunca será until you estable realize hasta que reconozca that a wolf que un lobo is someone who denies the master, es alguien que niega al amo, who is in it for the wrong motivation. que está haciendo esto por las motivaciones A equivocadas. kadosh leader is someone who's in it Un líder kadosh es alguien que está for the metido en right ello reasons, por las razones correctas, because he wants to teach people about Yeshua. porque quiere enseñarle a la gente acerca de Yeshua. He doesn't want to teach people about himself. Él no quiere enseñarle a la gente acerca de sí mismo. He doesn't want people trusting in him for salvation. Él no quiere que la gente confíe en él para su redención. That's what Rav Shaul is talking about. De eso está hablando el Rabino But Shaul. if we're not stable, Pero si no somos estables, we'll follow these people vamos a seguir a esta gente and to put our children there. y vamos a poner a nuestros hijos Why? ahí. Let's be honest. ¿Por qué? Seamos sinceros. They have better food than we do. Tienen mejor comida que nosotros. They don't have to sit on a hot porch. No tienen que sentarse en un patio They caliente. have a fellowship hall. Tienen una sala de convivio. Be careful. Tengan cuidado. Unstable. Inestables. People that are unstable Gente que son inestables tend to be magnetized tienden a ser magnetizados into false teaching. a las enseñanzas falsas. It's amazing. Es maravilloso. You rescue them, Uno los and they're rescata magnetized back. y luego to se a different false magnetizan a retrocediendo a las Then you enseñanzas then you falsas. rescue them again. Luego los rescata uno una vez más. Then they're magnetized again, Y luego into- son and you're rescuing them again. Luego son magnetizados otra vez y los va y rescata uno We all una know vez people like más. that, right? Todos conocemos They go gente from así. one. Okay, God is black. Van de una cosa a otra. That's the false doctrine. God is black. Elohim es negro. No, God. God. Dios es negro. Dios es negro.
Then there's another group Luego hay otro grupo that says Dios es blanco. que dice Dios es blanco. So therefore, Por lo tanto, since God is black, ya que Dios es negro, therefore all the true chosen people toda la gente real que son escogidas realmente must be black. tienen que ser And negras. there's only two poppies. Y hay solo dos papás. So if the Negros have the poppy for the goat, Entonces, si los negros tienen Dios, el Dios then the blancos negro, entonces los must blancos be children of the devil. tienen que ser hijos del diablo. And then there's the white supremacists Y luego hay los supremistas who blancos say that Elohim, the original Elohim, is white, que dicen que el Elohim original era blanco. and it just so happens that they're white, Y acontece que ellos son coincidentalmente so the blancos. chosen people are Caucasian. Entonces la gente escogida, el pueblo escogido son And that the blancos. black folks are the sons of Ham. Y los negros son los hijos de Ham. And they're good because every person should own at least one. Y son todo porque toda la gente tiene que tener por lo menos So uno. you have white Ser supremacy, dueños de por lo menos and then you uno. have black supremacy. Tienen Now, supremistas how blancos does y all negros. this, and you know a lot of the people we get are drawn to that kind of stuff. ¿Saben Do you que know mucha de that? la gente que A conseguimos son lot of the people atraídos come por in eso? here from that, Mucha gente viene de aquí, de eso, or go out of here o van de aquí back into that. y se regresan a eso. I'm a Kingite. Yo soy un Kingite. Revelation 1:6 says I am a king and a priest. En Revelación 1:6. 1:6 dice que yo soy un rey y un ministro. So therefore, I have the king philosophy. Y por lo tanto yo tengo la filosofía de rey, The Reverend Dr. Martin Luther King philosophy. de el reverendo Martin Luther King, su filosofía. The chosen people La gente escogida are known by their fruits, son conocidos por sus frutos, by the content of their character, por el contenido de su carácter, not the color of their skin. no el color de su piel. There are Negroes who are Negroes, Hay negros que son negros and there are white folks who are whiteys, y hay blancos que son blancos. and both can be an abomination to Y you. ambos pueden ser una abominación a And did Yahweh. not Yeshua teach us the same thing? ¿Y no nos enseñó Yahshua la misma cosa? A tov tree doesn't bring bad fruit. Un árbol tov no da frutos malos. A bad tree doesn't bring tov fruit. Un árbol And vice malo no versa. da frutos tov y That's what Dr. King viceversa. said. So I'm a De king. eso enseñó Revelation 1:6. el I'm doctor a king and a King. priest. I'm one of King's disciples. Y por eso yo soy un rey y un cohen, un Why? ministro, porque yo soy un discípulo del rey. Because he had it right. Porque él lo tenía correcto. It's the content of the character. Es el contenido del carácter. Can I get a witness? ¿Me pueden dar un testigo? So how can a body be healthy Entonces, ¿cómo puede ser que un cuerpo está sano when the leaders are grievous wolves? cuando los líderes son lobos gravosos? That doesn't mean they disagree on small stuff. Eso no quiere decir que están en desacuerdo con respecto a las cosas pequeñas, It means what it says right here. sino que significa lo que dice You aquí. missed it. Se lo perdieron. You missed it right here. Lo ven aquí. Can I prove? Let's assume you don't know who's right. Digamos que usted let's no play sabe biblical make believe. quién está en lo cierto. Juguemos pretensión escritural. Some rabbis say Yeshua is not Yahuwah. Algunos rabinos dicen que Yeshua no es Yahweh. Rabbi Moshe says he's 1,000,000% Yahuwah. El rabino Moshe dice que él es 1,000,000% Now, I can give Yahweh. you one verse to